नमस्कार मु प्रेमलता आज गोटे छोट कपटे नहीं आसी आशा करुच्ची आपण मानक बहुत भल लगे मो सहित शेष पर्यंत निश्चय रे। चलते शुणा गल्प सिंह और मूषा। गोटे जंगल रे सिंहटीए रोला। सिंह बनर राजा थिला। से गुंफा पाखरे शोई थाए। गोटे मूषाटीए नाचकुद करुए डियाकुदा करुए। डियाकुदा करू करू सिंहर ऊपर आसी नाचकुद कला। ताकू बहुत आराम लगिला। भाविला आहा केते मजा लगुची सिंह ऊपर नाचवा को बहुत मजा। सिंह तो शोई थाए शुणी पारु न थाए और किछि जानि पारु न थाए। सिंहर जेतेबेले निद भांगिला देखिला बेलकू किछि गोटे ता पिठी उपरे किछि गोटे नाचकुद करुथबार ताकू लागिला। कहला किए रे मो पिठी रे नाचकुद करुच शीघ्र मो सामना को आस। तापरे कौन हैला मूषा सिंहर पाटी शुणी दे डरी गला। कहला ए मालो राजा उठी गलेनी मते बे खाइबे मु कौन करिवी। तापरे मूषा साहस संचय करी धीरे 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 सिंह आग को आसिला। आसी कहूची राजा साहेब नमस्कार मोर नमस्कार ग्रहण करंतु। तापरे सिंह रागी जाई कहला किए रे तू मो ऊपर नाचकुद करछु तू जानिनु मु जंगलर राजा बोली। एते छोट जीवटीए हेई तू मो ऊपर नाचकुद करुचु मते तू कौन भाविलु मु बनर राजा बोली तू जानिनु सिंह राजा। तापर मूषा कहला मणिमा तमे परा आम बनर राजा राजा साहेब मु कहीं तुमको थट्टा करी मजाक उड़ेबी तुम ऊपर नाचकुद करी टिके देखुथिली तुम पिठीटा केमिति नरम लगुची। तापरे टिके नाचकुद करदेली आ पळेई आसिली। तमे रागी जाउच मते क्षमा कर मते क्षमा कर राजा साहेब। तापरे सिंह कहला नाई नहीं तते क्षमा नहीं तते मु निश्चय खाइबी। सिंह ताकू ता हाथ रे माड़ी बसला। तापरे कहला तते मु आज खाइबी तते न खाइले तू जाइकिरी समस्ते की कहबू मु सिंह राजा ऊपर नाचकुद करुथिली मु सिंह राजा को डरेनी कहीकिरी मते बदनाम करिबू तते मु जम्मा छाड़ीबिनी तते आज मु खाइली मते बहुत भोक मु तते ही खाइबी एबे। मूषा आउरी डरी गला। डरी डरी कहला महाराज राजा साहेब मते क्षमा कर मु छोट जीवटीए बहुत छोट तम ठारू मते तमे क्षमा कर मते एमिति कष्ट दियनी मु तमरो निश्चय उपकार रे आसीबी तमरो ऋण निश्चय सुझी देबी मते तमे क्षमा कर मते तमे छाड़ी दियो महाराज मो जीवन बंचई दियो मते मारनी मोर भूल हो जाइछि क्षमा दियो राजा साहेब। तापरे सिंह कहला नाई नाई तते मु छाड़ीबिनी तते मु एबे खाइबी तू मते बहुत कष्ट देलु तू मो ऊपर नाचकुद कलु मते थट्टा कलु राजा बोली मते मानुनु एते छोट जीवटीए हेगिरी मते बदनाम करिबू जाई बाहरे समस्त की कहबू मु राजा साहेब को डरेनी। नाई 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 तते मु विश्वास करि परिबिनी तू एते क्षुद्र जीवटे एते छोटटे मो ठारू मोर कौन उपकार रे आसीबू मोर कौन सुविधा करेबू ना तते मु छाड़ीबिनी तते मु निश्चय मारी खाइबी। तापरे मूषा आहुरी जोरे डरी गला। कांदी कांदी कहला महाराज मते क्षमा कर मु तमरो निश्चय उपकार रे आसीबी मु तुमको कथा दउची तम देह छुई कथा दउची मु निश्चय तमरो उपकार दिने ना दिने जेमिति हेले आसीबी मते एमिति छोट भावनी मु निश्चय उपकार रे आसीबी मते क्षमा कर मते तमे मारनी मोर संसार अछि मो पिला छुआ भासी जिबे मते तमे क्षमा कर मते तमे मारिकिरी खाओनी मु निश्चय तम उपकार रे आसीबी क्षमा कर महाराज क्षमा कर। तापरे सिंह मनरे टिके दया आसिला एते छोट जीवटा एते दया आकुल विनती हेगिरी मते डाकुची थाओ ताकू मारेनी जाऊ कौन टिके तो नाचिदेला केते मारुथेबी ताकू खाउथेबी।
ତାପରେ ସିଂହ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା, କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ନାଚକୁଦା କରୁଛୁ ବୋଲି ବିଲକୁଲ କାହାକୁ କହିବୁନି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତତେ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ମୂଷା କହିଲା ନାଇଁ ରାଜା ସାହେବ, ମୋର ଏତେ ସାହସ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଯାଇକରି କହିବି? ଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ତମର ଉପକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁଝିବି, ମୋତେ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଉପକାରରେ ହିଁ ଆସିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କହିକିରି ତା ଉପରେ ସିଂହକୁ ଗୋଟେ ଜୁହାର ହେଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଧାଇଁ 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 ମୂଷା ପଳେଇଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବଣରେ ସିଂହ ବୁଲୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ଜାଲଟିଏ ପକେଇଥିଲା, ସେ ଜାଲରେ ସେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଯେତେ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରୁଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଲ ଦେହରୁ ସେ ବାହାରି ପାରୁ ନଥାଏ। ଶିକାରୀ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ହାରି, ସେ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସିଂହ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ରଡ଼ି କରୁଥାଏ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛ ରେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ଶିକାରୀ ଜାଲରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ତାପରେ ମୂଷାଟିଏ ନାଚକୁଦ କରି କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଥାଏ, ସେଇ ମୂଷା। ସିଏ ସେଇଠୁ ସିଂହର ରଡ଼ି ଶୁଣିଲା, କହିଲା ହେଁ, ରାଜା ସାହେବ କ'ଣ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଦେଖେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆସିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଂହ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସିଂହ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ବିକଳ ହେଉଛି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହୁଛି। ମୂଷା କହିଲା ରାଜା ସାହେବ ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲ ନା? କିଏ ରେ ତୁ, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମୂଷା କହିଲା ମୁଁ ପରା ସେଇ ମୂଷା ତମ ଉପରେ ନାଚକୁଦ କରୁଥିଲି। ଓହୋ, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚା ମୂଷା, ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ମୂଷା କହିଲା ଏଇ ଛୋଟ କଦାଟା, ଇଏ ତ ମୋର ବାଁ ହାତର ଖେଳ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ କେମିତି ତମକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଉଛି, ଜାଲରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ଜାଲକୁ କାଟିଲା, ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାଟି 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 ତାପରେ ସିଂହକୁ ଜାଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସିଂହ ଖୁସି ହେଇକରି କହିଲା ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲୁ, ତୁ ଧନ୍ୟ ମୂଷା, ଧନ୍ୟ ତୁ, ମୋର ଉପକାର ତୁ ଆଜି ସୁଝିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସିଂହଟି ସେଦିନ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ମୂଷା ତାକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ମୂଷା ହେଇ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ସିଂହର ଉପକାରରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଆମ ନିଜଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋର ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।